अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाएगा एक अच्छा वाला रेसिपी, पीठा बनाएगा। पीठा जिसको पीठा खाने के लिए दिल करता है, ऐसा आदमी नहीं है जिसको पीठा खाने के लिए दिल नहीं करता है, सबको दिल करता है। तो बनाने के लिए अच्छा तरीका, सबसे जल्दी तरीका है। तो इसको आपको कोई भी आदमी बना के इसको खा सकता है। इसको खाने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा, तो बस 15 मिनट में खा सकते हैं। इसके लिए आप मैं क्या क्या चीज़ आपको बताता है। ये नमक है, थोड़ा सॉल्ट डालेगा, बाद में मैं डालेगा इसका साथ ये चावल का पाउडर, पानी डाला, थोड़ा चीनी डाला, साथ में डालेगा और एक अंडा। तो देखो मैं अंडा एक अंडा डाल देगा। एक अंडा डाल दिया, बस एक अंडा डाल दिया। इसको तो अच्छे से मिक्स करेगा। तो इसके साथ में देखो मैं चावल का पाउडर डाल रहा है। आपको जितना बनाना के हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप जितना खा सकते हैं इतना ही बनाओ। मैं डाल दिया इसको। तो देखो इसको मैं कितना अच्छे से बना दिया, पतला करके। इसको मैं पूरा अच्छे से पतला करके बना दिया। अभी ऑयल भी इधर दिया गरम करने के लिए। तो इसको गरम करेगा, बाद में इसमें डालेगा। अच्छा वाला पीठा है, इसको दिल करेगा तो आप लोग खा सकता है। ओके, পিঠা আসসালামু আলাইকুম। আমি বানাইতেছি, এটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের একটা পিঠা। বিশেষ করে যারা প্রবাসী বাইরে আছেন, যারা খাইতে চাইতেছেন, পিঠা খাইতে সবারই দিল করে, এমন লোক নাই যে পিঠা খাইতে দিল করে না। তো যারা শর্টকাট খাইতে চান তারা আপনারা দেখেন এভাবে বানায় খাইতে পারেন। দেখেন এখানে আমি চালের গুঁড়া, চিনি, একটা ডিম দিছি সাথে দিয়ে, এটারে আপনি পাতলা করে বানায় নিছি। এখানে দেখছেন তেল গরম করতেছি। এটা বাংলাদেশে আমরা সবাই খায়। এটা নাম হয়েছে আপনার হান্দেশ পিঠা। খুব জলদি জলদি এটা বানা যায়, খাইতে খুব টেস্ট। দেখেন এখানে চাল, চিনি, পানি দিয়ে আমি সুন্দর করে ইয়া করছি। তো এখন গরম করবো। তো এখানে অয়েল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এটার ভিতরে ডালবো। তেলটা দিচ্ছি, সুন্দর করে হয়ে গেছে। তাহলে আস্তে আস্তে করতে হবে। এখন কিতনা সুন্দর করে ফুটতে দেখছেন। এটাকে আমরা বাংলাদেশে বলি হান্দেশ বড়া পিঠা। আপনারা কী বলেন জানি না, কমেন্টে জানাইবেন। দেখেন এটা সুন্দর করে ফুলছে। এটা সুন্দর করে হইতেছে। দেখেন পিঠা হয়ে গেছে। এটা হালকা এটা বেশি হয়ে গেছে, জ্বলে গেছে। আর একটু হালকা ইয়া করার লাগবে। দেখেন হয়ে গেছে এটা। আর একটা দেব আমি। আরও একটা হয়ে গেছে, গরম বেশি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে।